Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, my name is Ulpa Ulpianti. I am class in 12 accounting B. Next. Cash in bank, kas di bank, verticas, kas kecil. Account receivable piutang usaha. Launch of doubtful debit, penyisihan atau cadangan piutang usaha. Merchandise inventory, persediaan barang dagang. Office supplies, perlengkapan kantor. Verified insurance, uang muka asuransi. Provide rent, uang muka persekot sewa. Value added tax receivable, piutang pajak pertambahan nilai atau PPN. VAT in, PPN masuk. Verified income article 25, uang muka PPh 25 atau angsuran pajak. Stock investments, investasi dalam bentuk saham. Land and close, tanah pada harga perolehan. Building and close, bangunan pada harga perolehan. Account description buildings, akumulasi penyusutan bangunan. Equipment clause, peralatan pada harga perolehan. Account description equipment, akumulasi penyusutan peralatan. Automobile clause, kendaraan pada harga perolehan. Account description automobile, akumulasi penyusutan kendaraan. Account payable, utang usaha. Account equipment, utang beban. VAT payable, utang PPN. VAT out, utang keluar. Income tax equipment 21 payable, utang pajak PPh pasal 21. Income tax payable 23 equipment, utang pajak PPh pasal 23. Income tax article 29 payable, utang pajak PPh pasal 29. Mandiri Bank, Bank Mandiri. Stock captive, modal saham. Red Night earning, saldo laba periode lalu. Income smart, ikhtisar laba rugi. Sales penjualan, sales diskon penjualan atau potongan harga penjualan. Sales recount and allowance, retur penjualan dan potongan harga. Cost of merchandise import sold, beban atau pokok harga barang dagang. Utility expense, beban telepon, air, dan listrik. Office supplies expense, beban perlengkapan toko. Doubtful debit expense, beban penyisihan piutang tak tertagih. Spoiled expense, beban kerusakan barang dagang. Description expense, beban deskripsi seluruh aset tetap. Insurance expense, beban angsuran. Rent expense, beban sewa. Workers and sales expense, beban upah dan gaji. Advertising expense, beban iklan. Other expanding expense, beban-beban operasi lainnya. Interest income, pendapatan bunga. Dividend income, pendapatan dividen. Gain loss of sales of stock, laba rugi atau penjualan saham. Vehicles, pendapatan jasa transportasi penjualan. Late first calls, denda keterlambatan pembayaran piutang. Interest expense, beban bunga.
Bank service charges, beban administrasi bank. In for article expense for and to payable, potongan PPh pasal 4 ayat 2. Income tax expense, taksiran pajak penghasilan. Late force expense, beban denda pembayaran utang dagang. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.